कोरेरे रेल स्टेशन विकास पर डीआरएम को दाबीपत्र बैतरणी रोड ठारू जाजपुर केंझर रेल स्टेशन तृतीय लाइन रे रेल चलाचल करने खोर्धा डीआरएम तनखी करने अवसर में कोरे स्टेशन नूतन बिल्डिंग परिदर्शन करते। ଏହି ଅବସରରେ କୋରେଇର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୋରେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋରେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ କୋରେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରାସ୍ତାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହଣି ଓ 2 ସେଟ୍ ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ डीआरएम खोर्धा आलोक त्रिपाठी को प्रदान करते। भेटिथिबा प्रतिनिधि मंडली मध्यरे कोरेईर स्थानीय आदिवासी समेत कोरेई संग्राम समितिर साधारण संपादक तथा वरिष्ठ सांबादिक अभिमन्यु मिश्र, कैलाश मिश्र, बच्चन हजारी, पीताम्बर नंद, तपन पट्टनायक, आजामत खां, भुवन मोहन महांती, जाजपुर सुरक्षा सेनार सभापति सुरेंद्र बराल, पद्मलोचन महांती प्रमुख बहु नेतृवृंद आलोचन में भाग नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट चक्रबेहू टीवी। Thank you.